Вайзер Хорз наргын бәстәкті эфир информацион равағда бұн студии Кокойтан жела ма базон ғауд абон эфир сайрағдар демәтімем. Ақсар әмі қабатыр динят президент Гаглойталан фіді бәстәк ақанәжі майданайыз Хорзақ чынкота сармагон қастон операции қаядисак Алборта Дмитрия. Тіне бәрәк бұн хустари рыстон қадбар динят баны майницы Танзнавры районы сарастой бәрәк бұнын qəbit. Ног театралон сезон эмараду мазалта культура министр зоапы телеверта республика делон информацион фарасты меня верты форстытен. Президент Гаглойталан химарайста сармагон хастон операции хаядисак Алборта Дмитрия. Алборта Дмитрий цепарам в саттон базайдал хайс конда сармагон хастон операции сярайди анай фастема. Падза хады сарглавак хастон анзахта бузда жена хаста яюзардион служба. Ама тоха бедер хсар ама қабатыр динят кайев диса вайтхай. Аз бузда жена хаста захын даван ама дахозан қабатыр фырттай. Разак хахалчи хатс сабыра чиқақаны ама растиня да сарылчи тухканы ودونن. ماخنه من گیدر فوالله زودستان بانسان کوتا Гаглойталан. Сармагон хастон операция в саттон хасх генг сар ама قباتر دینیا دراو دیسنه تخی президент хастон с хорзахчин کوتا فده بسته قاقنجه مایدانی. ایران کلتورا امق دوت برگ بون آبون زناور رایون اربارگوم کتا سرجت اما واجت اما زالار استرسد و رئیس فدراسیون ریسپوبلیک خدباردینات کیبان ماتاوت سبومه مازال کاتچن واجت و دست ریسپوبلیک رازامونجت پرزیدنت گاگلویت آلان سرغلودای نواز خستک بیازرت استیلا بابرک کتا ایران گبیتسه برگ بون. ورئیس فدراسیون خساری رستون خدباردینات کیبان ماتاویت تنزناور رایون واقدر صد برگ بونون مازال بنتون سرجت اما واجت ارم بردست برگ بونون کرده آلکمندری بونود ارمست اخصون دیناد رایس نفلما ایران خرزات رادیتون خرینکت آدای در فینن. برگ بونون مازال واقدر صد زناور پاسولک پارچم آبونار دمربات صدقای آدم ارمست و من نه اما آتا خودوی ترادیتون ایران خرینکت فلما ارولاز در آمت ایودیناد اتمسفیرا و وی بانگارن. مازال خاد رئیس ریسپوبلیک گوخترگاد پرزیدنت گاگلویت آلان سرغلودای واجتلن بلدست ایران اقدامگست که ارتوالی وقت اما بگن اکختیمه. نور رایون ما آرخر شون بایده آبون در شتر برک بونه فدل من رایون آدم ماجل سارستاد ورسه فدراسیون نخد برجینات دوون اخصاص اماف بوست دوami نستم از بانم آفتا ایاده فستم ایرستون آدم صحیح خد برای خاطنج صبر آتچون شرط کننج اما آبون اوش برک بونه فدل من رایون شما جلتا راز هودونست یومی آخد تجد هودونست آدم اما صبر جینات رژیم بارگیه که رژیم نخداوگنگیه ایرستون آدم سشارده و داکت کنه یا خمال فنوات رایون قانون ادمنستراسی در واژه تخنصت تا خزون خرینکتین آدمون ریسپت است نوکنگیه اما نو خرینکتر ست کنن سمدی سونود وارشتن. والدایستر در سمدیس افزارن کوتوراگون ایران خرینکت گلوا زادم میسن واجتای الاودست آل خزون خرینکت به مدسفنکت تاسدست ودونه آلکسی فارس مدر پادسخاد سرخلاگار فراکوت رایون سرجتن آتن سانیک جنبونت ستن اما بان سانکوتا ایودینات фидор کنن قطاج آخم مازالتن تن سانیگی سوی. Люди радуются, это все эти мероприятия подготовлены в честь большого праздника Дня признания государственной независимости Российской Федерации. И вы видите, как и младшее поколение, как наши уважаемые старшие вместе радуются, вместе празднуют. А мы просто обязаны принимать в таких мероприятиях участие, показывать личным примером нашему младшему поколению. И никто не имеет права забывать такие даты. Это
было принято историческое и своевременное решение высшим политическим руководством Российской Федерации и был подписан указ о признании государственной независимости Республики Южная Осетия. Всегда будем помнить, всегда будем благодарны нашему стратегическому партнеру Российской Федерации. Вы прекрасно знаете, что любой рядовой гражданин Республики Южная Осетия воспринимает Российскую Федерацию как свою большую родину. Խուսարիրստոնը պացախադոն ըդասինա դկամիտետը սերդար յուրի գադի ախեմ մազալը խադրայստաֆտ զախատ արֆերակոտ տարայունը ծերջտեն բրակ բոնեցտեն əmə banısankotda tradisiyete əmə kultura qalqanın axşakayı uy. Самое главное, улыбки, лица и настроение жителей, тех людей, которые сделали такой стол красивый. Вот. Я хочу всех поздравить с праздником и хочу сказать, что это самый замечательный, наверное, праздник, который у нас есть, по которому мне удалось участвовать. Поэтому я думаю, что это очень хорошая традиция, вот, и нельзя ее забывать. И еще скажу, что очень все вкусно. Հրավերտույցը ալը խզոն դիսաջը խերինակ թե տրադիցիոն խերինակ թե դարտեր մաղավտ ադմինիստրացի թե հրավերտույց նավրը ռայոնը ծտլեք ըրզադուը դունեյդը։ Ֆիդարայ զաղանիս ալչի դերսը զերդեբն է կեյբասար խայտտա ուй։ Вообще знакома уже с кухней осетинской. Очень необычная, но в принципе очень вкусно. Բերակբուն դարտեր կոտտա կոնցերտ է բնատուն կոլեկտիվ տեսը խասկոտոյ մուզիկալուն əmə կավտ նոմր թե Prezident Գագլույ Թալաման ու ջդերի ուխատ արվերա կոտտա սերջտən բերակբունը ծտեն։ Նոր ռայում մФավոզը գստեմ ըշտր բերակբունը ֆեդել շմոժելտը ռայոն ադմինիստրացիա ռայոնը շերջտիմը ոշատտա կոտտույ հերդեմ obuncunem şercutime hayadisem ama kadne kuhte obuvzat evdis kusit evdis kad puvga kutta midbelte kuttustemetter alkeşestil gıtsılın karjinadetter beregudis olçi deratça kanar kodekanem boyde iftes azır azma neray görem beste şöfet biliste şudi mece şüvezzav şinat şudi u şüvezzav bunta ناینم برو مسافر کنم ما بوده رامی من ارتم بلستم شما من نقبولته شو صابی تا برزنج او دونه مخ قوم فکوسوی امی ازونوی زناگ نزخل نادمنش تکوتوی ناینم بر شما یا فروخ کنوی اما خوشو بخیزد سوم بنو دون در آخم رده درواجوی ایول در برک بونه خوزخوت ایول در نانی زود من نسولتن رسوخت سومبون نفت بل سومبون سارازن یومن بونکت با آخه مرفنه یومی یاگیود سماخت آمنی ولدر جبه خیشرود و شرم بون تبیر مونشتر بوزنگی ولدر Բերակբունում կերձնավոր ռայոնը ուաղ դրցետ արտիվկագազ ֆետվեդլ։ Բյազրտստելա բետետալի մեդոյթերինատ կոդոտոլալի ինվորմացիոն ռավախտաբուն։ Президент Գագլոյ Թալան արֆակոտացագաթիրստոն ալանի սերղլավակ Սերգեյ Մինյայլան երայգուրան բունը ծտան արֆայ ձրդավը։ Ծճին Սերգեյ Իվանը ֆրտ արֆադն կանն դարայգուրան բունը ծտան։ Դդա ախա մադայմագե սայրակ դարխաստ ֆդբեստյան սլուժբա կանն կամանում։ Դա կորը խունդինատ իմի յագնսանտը ալվարս ադամը əmbird կանն əmə կամպրոմիս արանստը ցագաթիրստոն ստաբիլոնդինատ əmə ռազմացը բնդուր։ Խուսարիրստոնը դն կանն ստերքատ նվսմայիս իրստոնը ռազմացը əmə ֆիդար դար կանն սարել նայումի յագ արխայտ կեր کنزن انتستم ابد ایران آدم خرزگن مزر دادن زغ فیدار انانیزینات خرزی وجته اما دفنت سخست فندیکتم Prezident Գագլոյ Թալան մայարայգուրան բունեցտան արֆարակ ու տացագաթիրստուն ալանի պարլամենտ սարդար տուսկատը թայմուրազանդար արֆայի ձրդավը։ Ծճն թայմուրազ Ռուսլանը ֆրտ ձրդաբը նայդն արֆականն դարայգուրան բունեցտան։ Ֆդբաստել իվզերդյուն նսամը ադարսկետ սավնը մինյուջետադն ֆադատ տետնց ապատ իրուն ադամ դլուվան կայվ թավն սուվման։ Վալդայստր դար արխկանն խուսար ամացագաթիրստուն ըխսան əfsmarun բասինյատ դարազմը ամա ֆիդար դարկանն մացխայբա վարդխաստը սուվման։ Նվսմայիս նիմ کننات دارتر در انتشتنای کیوزن و می مزرد دزاق فیدار انانیزینات گرونتق خرزی وجته اما دارتر انتست فندیکته تگاتی رستون اما بد و رسی خرزگن دوون دکه گم آوگوست و رئیسی فدراسیون فنسان کنند پادسا خادون ترسای بونای فیدار گندرست میفارست نوت سپرم آز پرزیدنت و ناف مگسکه و تن ریسپوبلیکای واق درست تچم مازل برگ بونو مازل ریپورتاج با ستکوتا پلیت یانم
ورسی دونی فتساقداری خدباردینات کمن بانمات داوتس ریسپوبلیکای ورسی فدراسیون پادساخادون ترسایبون بانسان کودتوی والدایستر در بوزن جنگارن تیمه مخن ورسی ترساکاند خلارادون بسته پادساخادون سیمول نو فلاقاق قنگ اما سری بار خستگ بسته ترسا آبون سیراق در تساود رو сотрудничества مینوارات سمازل باسته کودتاوی. Под этим знаменем много лет назад наши предки отвоевывали свою свободу и независимость, свое право на суверенное существование и государственность. И, конечно же, мы чтим и память наших предков, и символы, которые мы имеем. На флаге Российской Федерации размещен герб. Это другой, не менее важный символ, который позволяет нам объединиться в наших с вами стремлении к лучшему миру и к миру для наших детей. ورسی پادساخادون ترسا اوستر بسته مونون تخ اما فیدار دینا دفدیسک آسه ترسای بن ماخیوم آرازم نیوم یاک فیدن اندیزن که نمیگانومیگه رازم که نم سالون گاباز. Дорогие граждане России, сегодня Российская Федерация и весь большой русский мир, в том числе и Республика Южная Осетия, отмечают День государственного флага Российской Федерации. Как боевое знамя части является символом воинской славы, доблести, так и государственное знамя, государственный флаг Российской Федерации является символом славы нашей страны. مازال официалун خواهف است برگ بون آدارتر концертун программаем. Я сижу и все мечтаю про себя и про его. Уже сама не знаю, сердце бьется от чего. برگ بون کرون بدن ود ایرت فلیش موب آکسی ایو اسم فزوات فزند ورسی ترسا. Самолеты российские, собственный флаг. آبون تا خوصاری رسون سرجتن رادون خاطراف دستا ورسی ترسای بون ارمست خومتک بون کینو فلما آل وارسونه در نخی آل کمن در سرماگون برگ بون افسمر دیناد اما سوم بون نفس ورن سیموال پلیتیانا چی خوی تا آل دینا اینفرماتسو را وغدابون. فیدن بارات قاقنج تا آبون آرت باخور توی سرای گرم بستل ایوزر دیون زینادت خی اما سنتیابر سا آخر رای دایدست و رئیسی فدراسی میت خود تکت مینیستراد والدر آخر گنندت آس بون سنود نسانی و جنس فارس مرباله و دست میت خود تکت مینیستراد رازا منجتا اما سن یارجتا زاختوی سنن تست تا سا آخر اما دارتر تسارد در. آبون انوسو نارترازمه کاد آلیای واقدر صد ورسی میخود تکت مینیستراد ولدر آخرادو نقدتم آخر مچی باسد و سه خوصار ایرستوینا کورسانت آرد باخرده سجن سیریمونی سپور کورسانت میخود تکت مینیستراد پروفیسیونالون ست دیناده سنتر بازه انتشنه رادسدست افزونگ افستون курс. Я, Хубулов Максим Юрьевич, поступив на службу в органы внутренних дел, присягаю на верность народу Южной Осетии. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Республики Южная Осетия, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня служебные обязанности. آرد بخردت ستن کورسانتن آر پراکوتا میت خود تکت مینیستر مامیت ایریسلاف میبان سان کوتا زاگه آرد بخردو میت خود تکت اورگانتا ایول نسانی و جندر اقدای سیو آت ترادیسی اول در صد بیره انوسترازما مخنیب بت در نفسیس سماخ نریسپوبلیکا که کیراف دیست سود ورسی و در آخر گنندت و می بان سان کوتا وی. موقع خودی نکند و ایرستون سماخ موجسته ایرستون کدومشو. افت چه در ایرستون تلا بیرون تا موقع خودی نکند. Ja zaista to nie rozmawiam, ale wiem, że ci fałokosty dyploma, umanu dzień związanie na wyższe, na karane fendesze i na zarobodozdrenie na hardam usma poszczególnie. Ja wam życzę zdrowia, szczęścia i uspiechu. Trzeba chętnie. فتا کورسونتن آر فراکنم مرباط دست میت خود تکتیویت ایران تدر سماخ سال استاد وازق جنراف زرست و آخر ام اسلوج با انسون نوز استفال سماخ بدتخت در کار خواد و دون آل خواد در و زن انتست تبانسان کتا میت خود تکتی مینیستراد آستافگای بولگون بوکلتا یوری. Вы выбрали трудную, порой опасную профессию, но вместе с тем очень мужественную.
На протяжении более столетия ваши предшественники с честью и достоинством несли и несут службу по наведению правопорядка и законности в республике. И надеюсь, вы станете им достойной заменой. Abun ardbaxardını xəstə cürgə smaq ravdısda çətdə kəyistut fıdı bəstə xərzivəgən kod əmə aqqa vazıq cənəmə kaçın slujba xəskənimə əmə ön məzərdə zəğət səmə aqqa kod və ardbaxardə banusan kutta driyatı giyam. Abun çittin bunu məfəndə rar fəvin kanun abun mazalı çı ardbaxurda təlsi bunu. Abon kod rəsul düstüt mənə mən kod kəsən mən kod zərdə ruhskən hafta rəsuldə sıvatı mənə çı fəndag razər tatus fəndag Fetzacı der nəmizəy mat fədə fəndiya məstəy və razı çı xəstəsi der tat axırı fəndagıl Avçı axırı midəgün eltistə suaya نیاجتون و کورسانتن عرفان خسته زاختا قبول توادیم و یخدک درو و رسی می خود تکتی میستراد اکادمی را واقعدون خورز زون سنسان کن رای گرم بستین و من کات کنن اما آخر مخرادون نقدت آخر کنن کد کات جنو وی. Я бы хотел сказать огромное спасибо президенту Республики Южная Осетия Алану Эдуардовичу, министру внутренних дел Эрику Христофоровичу, всем заместителям министра внутренних дел, всем тем, которые присутствовали на экзаменах из Министерства внутренних дел, всем педагогам, которые принимали экзамены. Спасибо Великой России, что дали нам такую возможность, что наши дети поедут учиться в такие прекрасные заведения. کورسانتا در بوزنجن خسته زاختوی ریسپوبلیکای اما پیدانستوی گوختاری و گادن و رسی ول در آخر گنن دت آخر کنن فادانسن کیراتوی ویت خی بوزنجن خسته مازاختوی آцебунте саурд бахард мачисет такутта выдунен дар. Позвольте от лица всех курсантов первого курса выразить слова искренней благодарности президенту Республики Южная Осетия и высшему руководству МВД Республики за предоставленную возможность прохождения обучения в различных образовательных учреждениях МВД России. Позвольте также поблагодарить офицеров за тот весомый вклад, навыки и новые знания, которые в последующем будут выступать твердым ориентиром готовности служить на благо нашей Родины. Арен برزاجتا ایوس ممریالا و گس سارتوی می خود تکت ارگانت کوچتای یا سلوجبا اخسکن گچی فمارد و دون روخس نمتا. سچن رنگ قصدای را ساون فسته می خود تکت مینیستراده ویز ایران تا کورسانتن را توی سلوجبای بالورد گنن گخته تا. اما سزاختوی راز انگارد گنن نخسته در. کورسانتن متیز گیمنازوی روخس را وقدون تدیت آوان در. وینری دگن درو و رسی می خود تکت مینیستراده والگاگراد اکادمی استودنت. کاست فدان گیمنازوی روخس فاله خوبولتنومل چه هستم فندیس ارگانت کورسن فندم ما ایرستون آدمان خواست کنن شما به ما ایرستون شوالا خیستر کن آلا آزی از ما شامود ما فنده ایرستون آدمان فندم شما ایرستون ورس آدمش هسته فینوی و ما آخام جخ سوالات که ایرستونه برای می خود تکت مینیستراده ول در آخر گننده تم آخر معرفت در صدنر افتسام فلتر کورسانتا ترزستم آخر کنزست پادزخاد خارجی سا آخر کاست فاون فستر از دخست رای گرم بستم اما سلوج با آدارت در کنزست خوصری رستون می خود تکت ارگانتم چیت کوتریگینا کوستایی داکوماریتات فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون Культура министр Загойт Рада абун пресс-конференции журналистен Лембенегразер та республикайцы культура мазалта вақт саудзан хувадун фадл. Министр мафиқусын кота культура министрада далбар хореографион скола студии арастат карумма кайфахат саканы вайдар. Бастон дар информации джиота Оксана репортажа. Спутника пресс-центра Уахдерсет Хусари Рестона культура и министр Загойт Радай пресс-конференции. Сентябрь май Санкт-Петербурге Уахд Саудзан Байгунд культурата форум. Министр Зуабратта форум Хусари Рестона Хайдрайстан Авина Уэцафорстан. Безусловно, мы ежегодно участвуем в работе этого форума. Это уникальная площадка, где собираются деятели культуры и представители учреждений культуры со всего мира, не только с Российской Федерации. Допустим, в прошлом году в форуме объединенных культур принимало участие порядка 80 иностранных делегаций, в числе которых была и делегация Южной Осетии. Министр
Minister zirta nok sezonu pasahadun dramon teatr fant fadel. Way bonsan kota zaga nok sezonu qazna godzan premiera tay amatsmedison spektakl tay. Batsmedis Kansas توارخ auditorië در. افدس سوزست ایران مورس گافتر تواتس مستمگس که افرد spektakl tam kut klasikon aftan رکن در. زغیان نفسیس ریسپوبلیکای سرجتن اما واجتن تئاتر دارتر در سمدیسون کلتورون سنتر کایوزن و می. تئاتر کوختاری و گاد نفس ورد سمدیسون سیزونای. افدس سوزست کد نوگ افرد spektakl تافت آدمن ورزون چیو آخم تا در امسل مخ وندم. انسان کتا زغویت رادم. В новый театральный сезон, можно сказать, наш театр ворвался с новыми идеями, с новыми какими-то планами. Сейчас в театре параллельно идет работа над 2 постановками новыми. Над одной работает приглашенный из Северной Осетии режиссер Руслан Цагараев. Он будет ставить осетинскую национальную драматургию, пьесу Геора Хугаева «Нафи Аман Нафига Чижета». Вот. И вторая постановка, над которой параллельно идет работа, это уже работа самого художественного руководителя Казбека Джелиева. Он приступил сейчас к работе над постановкой Иванов по пьесе Чехова. زغویت رادا مرازر تا انسامبل سیم د گاسترولت اما کستفدل. زغا کالکتیف فند کنه و رسی کرد ریگیون ایران کلتور راف دیسن. گاسترولت نسانو کلتورون باستینت تفافی دار در کنن. اما республикан اتیا ایران آیواد پاراخات کنن. Коллектив полон сил, полон каких-то здоровых амбиций. То есть дальше что, дальше куда, что, к чему мы будем стремиться. Вот сейчас мы работаем уже над тем, чтобы подготовить заявку на участие в проекте «Мы Россия» на 26-й год. Останавливаться на этом мы не собираемся. Мы через СИМ должны заявить о уникальной культуре нашей, о красоте осетинского танца всему миру. И это только, я думаю, что это только начало, потому что сам коллектив полон желания покорять мир, покорять новые регионы, новые города, потому что где бы наш ансамбль ни выступал, он всегда влюбляет в себя зрителя. سرماگوند اوستار تزدختر سوزن کافت کالین کاسه ورمم سخسته کنزن انسامبل سیمد آسه کاخ زفزورا گوه رسیا کلتورن کات کننه اما نه آدم اخسن خلاراد اما کلتورون باستینت در فیدار کننل پریس کانفرنسی سرماگوند اوستار تزدختر سه دوینم سنتیابر ریسپوبلیکا راسیدن بون وانسان کننه فدل باڅته گوند سمازل تر سوزسته وی فدل پروگرامم Мы хотим устроить праздник для своих людей, для своего народа, который все эти 35 лет прожил со своей республикой. Прежде всего, конечно, мы должны делать свою программу с ориентиром на наш народ, на местное население. Ну и во-вторых, параллельно к нам приедет и на форумы, и на празднование юбилея республики очень много гостей. И мы хотим показать им все многообразие осетинской национальной культуры. آیوت سکولای بستخای آرستا دو فاون قوزبان سانکوتا کلتورای مینیستر یان خستم گس که سایراگ آرستودون کسته تکروم با حد زستم آیوت نوک سکولا سوزن رکن آخرادون سنتر وزنز انامن قواگیفتونگاد سوالت اسفالدستادون کردیات رارگوم کنن تخی. Процесс подошел к концу, объект построен, хорошего качества объект. То есть дело только за малым, открыть его торжественно. Этот вопрос должен быть согласован с нашими чеченскими коллегами. Насколько я знаю, президент нашей республики уже связывался со своим коллегой чеченским. Да, и вот они определят, когда же мы торжественно сможем перерезать красную ленточку и уже приступить к работе непосредственно в новом здании. آیوت سکولا اکسپلواتاسی ملوردر سوزن کسته تکروم کفاوی ویفستم جیو تاکسان ولادیسلاف پاشینکا تلکامپانی ایر اینفرماتسون را وقت آبون اما نرتا بازم گوتسوار بون قدنا من قلمک سرای سومای سود که درغم
Rajszom Respublikai zan ivgasz est, goret koajszaj bónai dúan 8 gradusze, echszebe tavtesz. Zaur rajona bónai zan dúan faraz gradusze, echszebe ftesz. Znaur rajona bónai 10 gradusze, echszebe ta ftesz. Lenin gorata bónai zan 10 gradusze, echszebe dúan dúa. Respublikai stolice Chinvalata bónai zan 10 gradusze, echszebe dúan. Самаққасысуд информационра вағда бомма студиевод Кокойт Анжела мәзірдәміз зәғіт сәмә алыбондар қусат хорс қабарты әмін арадың фейн бәлдмә ефирім.